अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारा आज दूसरा टॉपिक है वो एक्सपेक्टेशंस पर है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना मुझे पता है, जितना मुझे मालूम है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। हमेशा हमेशा अपनी हर उम्मीद, अपनी हर ज़रूरत, अपनी हर ख्वाहिश को अपने रब के सामने रखें। हमेशा कोशिश करें कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हर मुश्किल को अल्लाह के सामने इजहार करें। आप दुनिया के सामने इजहार करने से बेहतर अल्लाह के सामने हम जब इजहार करेंगे अपनी परेशानी का, तो वो बेशक हल निकालेगा। आपको पता है, अगर हम किसी परेशानी में हैं, तो अगर हम उस परेशानी को किसी को बता करके मैं परेशान हूँ या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, इससे बेहतर अगर हम अल्लाह को बताएं, जो इस सारे जहान के निज़ाम को चलाने वाला है, जो सब जानता है और जिसने ये परेशानी दी है, जिसकी तरफ से ये चीज़ आई है। जब आप उससे मांगेंगे, जब हम उससे मांगेंगे, तो वो किस तरह हमारी मुश्किल को आसान करेगा। हमेशा कोशिश करें कि आप एक चीज़ अपने जहन में रखें कि मेरे पास अल्लाह है, कि मेरे पास मेरा अल्लाह है, मेरे पास वो है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो मुझे परेशानी में भी नहीं देख सकता। हमेशा ये दुआ करें, हमेशा कि अल्लाह मेरी हर उम्मीद सिर्फ आपसे रहे, मेरी हर उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आपसे रहे। अल्लाह मेरी हर ज़रूरत सिर्फ मैं आपसे कहूँ। हमेशा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हमेशा अल्लाह पाक से कहें। अल्लाह पाक बेशक सुनने वाले हैं, हर हाल में सुनते हैं, हर हाल में मुश्किलों को आसान फरमाने वाले हैं। और जब आप अल्लाह से इस तरह से मांगना शुरू करेंगे ना कि या अल्लाह आपके सिवा, अच्छा आप अल्लाह पाक से ना बातें करा करें, ऐसे जैसे हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, जैसे हम अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से, अपनी अम्मा अब्बा से बात करें कि अच्छा अल्लाह पाक आप बताइए, आप नहीं देंगे तो फिर मुझे कौन देगा? आपके सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं, इस दुनिया में मेरा आपके सिवा है ही कौन? क्योंकि अल्लाह वो भी जानता है जो हम भी नहीं जानते। बाज़ दफ़ा हम हर किसी से सब कुछ नहीं कह पाते हैं, है ना, हम हर किसी से अपने दिल की हर बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन वाहिद एक अल्लाह पाक ऐसा है कि जिससे हम कहें वो तो भी सब समझ रहा है, सब जानता है। हम ना कह सकें, उससे भी ना कह सकें, अगर हम खामोश भी हैं मुसल्ले पे बैठ के, तब भी वो जानता है कि हाँ मेरा बंदा परेशान है। अपने दिल में इस चीज़ को लाएं कि मेरा अल्लाह सुन रहा है, हर हाल में सुन रहा है, दुआओं को सुनने वाला है और बेहद मोहब्बत करने वाला है। अपनी परेशानियों को कोशिश करें जितना हो सके अल्लाह से कहें और जितना कम हो सके दुनिया से कहें। अपनी परेशानियों को कभी दुनिया के सामने ऐसे ना लाएं कि मैं परेशान हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। पहली बात तो दुनिया कुछ करेगी नहीं, है ना, पहली बात तो कि दुनिया कुछ करेगी नहीं। दूसरी बात ये कि जब हमारे पास रब है, जब हमारे पास हमारा अल्लाह है, तो हम अपनी परेशानियाँ किसी से क्यों कहें? क्या अल्लाह के बाद भी किसी की ज़रूरत है हमें कि हम किसी से कहें कि हमें इस चीज़ की परेशानी है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है? जिसके ख़जाने कम नहीं होते पूरी दुनिया को देने के बाद भी, जिसके ख़जानों में समुद्र में एक उंगली डालने के एक बूंद के बराबर भी उसके ख़जानों में कमी नहीं आती, जब हमारे पास वो अल्लाह है, तो क्या इसके बाद भी ज़रूरत है कि हम दुनिया में किसी से कहें कि हम परेशान हैं? हमेशा कोशिश करें कि अपनी हर उम्मीद अल्लाह से लगाएं। नहीं, मुझे अल्लाह देगा, मेरी परेशानी ये मुझे अल्लाह ने दी है ना, ये मुकद्दर मेरा अल्लाह ने लिखा है ना, तो वही इसको ठीक करेगा, वही मुश्किलों में मुझे आसानी दिखाएगा। आपको पता है, जब हम ऐसी उम्मीद अल्लाह से लगाते हैं ना कि या अल्लाह या तो तू देगा या फिर बस तू ही देगा, अल्लाह पाक
तू ही दे सकता है, तेरे सिवा और कोई भी मुझे नहीं दे सकता। एक तो होता है, देखिए, एक तो होता है लफ्जियाती कहना कि हाँ अल्लाह पाक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लफ्जियाती तो कह रहे होते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह देगा, अल्लाह परेशानियों को आसान करेगा, है ना, लेकिन एक तरफ ये भी कह रहे होते हैं कि भैया बहुत परेशानी है, देखना इतना ज़्यादा वो हो रहा है, पता नहीं कैसे मुश्किलें आसान होंगी। ये वाली चीज़ होती है। एक होता है कि परेशानी है लेकिन हम उसमें ये ना कहते हुए परेशानी है ये कह रहे हैं कि हाँ अल्लाह पाक है, तो अरे अल्लाह पाक, अच्छा आप बताएं, अल्लाह पाक जब है तो फिर क्या, तो फिर क्या? अल्लाह पाक हर हाल में है, हर जगह है, हर आपकी हर तकलीफ में, आप जाने आप ना जाने, आपको पता हो आपको ना पता हो, अल्लाह पाक आपके साथ है। अपने अंदर इस उम्मीद को जगाएं कि मेरी हर मुश्किल, मेरी हर परेशानी को अल्लाह पाक आसान फरमाएंगे और फरमाते हैं। ये ना कहते हुए कि परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, ये हैं वो हैं। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे लफ्ज़ भी कह देते हैं कि हाँ हम पता तो है कि हाँ ऐसा है कि हाँ अल्लाह पाक है, लेकिन फिर भी देखना ये ऐसी परेशानी आ गई, अब देखो इसका कोई हल नहीं निकल रहा। ये ना कहते हुए, ऐसा कुछ भी अल्फाज अपनी ज़ुबान से ना निकालते हुए इंसान ये बोले कि ठीक है परेशानी है, लेकिन मेरे पास तो मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह से बात करूँगी, मैं अपनी परेशानी का हल निकलवाऊँगी, अल्लाह कैसे मुझे मेरी दुआ रद्द करेगा, कैसे नहीं सुनेगा। जब आप अपने दिल में जब ये वाला यकीन आ जाता है ना, जब ये वाला उम्मीद वाला यकीन आ जाता है ना कि हाँ मेरी मुश्किलें अल्लाह पाक ही आसान फरमाएंगे, फिर आप देखिएगा कि आपकी मुश्किलें आसान होंगी। हर हाल में आपकी हर मुश्किल, आपकी हर परेशानी आसान होगी। एक और बात, आखिरी वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था, एक भाई ने कुछ कहा था कि अल्लाह पाक को नहीं मालूम कि बंदे को क्या चाहिए, पैसा दौलत, और लेकिन वो नहीं देता और ना ही देगा। मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है 1 महीने के अंदर, क्या वो दे सकता है? बताओ, इसका जवाब है तो बताओ। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल जवाब है कि अगर आप इस चीज़ पर यकीन रखते हैं, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ पर यकीन ही नहीं है कि अल्लाह देता है, तो जब आपको इस चीज़ पर यकीन ही नहीं है कि अल्लाह देता है, आप तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ना देता है ना ही देगा, तो जब आपको इस चीज़ पर यकीन ही नहीं है कि अल्लाह मुझे देगा, आपको कैसे अता हो जाएगा? सबसे पहले तो भाई यकीन रखना ज़रूरी है। ईमान का जो पिलर है वो है यकीन कि मेरा अल्लाह है, और अगर आप इस चीज़ पर यकीन रखेंगे कि मेरी मुश्किलों को आसान फरमाने वाला अल्लाह पाक है और मेरी मुश्किलों को आसान फरमाएगा अल्लाह, तो जो आप मांग रहे हैं आपको उससे भी ज़्यादा बेहतरीन अता होगा, और होता है, बेशक होता है। आपको यकीन है या नहीं है, आपके ईमान का मैं नहीं कहती कुछ, लेकिन अगर आप इस लफ्ज़ को कह रहे हैं कि ना ही अल्लाह देता है ना ही अल्लाह देगा, तो आप ये किस बेस पर कह रहे हैं? किस बेस पर कह रहे हैं? क्या आपको हकीकत नहीं पता? अल्लाह पाक हर हाल में अता फरमाता है, अल्लाह पाक बेशक हर हाल में अता फरमाने वाला है। अगर वो आपको कुछ नहीं दे रहा है तो उसमें आपकी बेहतरी है, क्योंकि मैं और आप ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतरीन है और क्या बदतरीन है। जिस अल्लाह ने आपसे माओ से भी ज़्यादा मोहब्बत की है, जो 70 माओ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो क्या वो आपको 20 लाख की बात कर रहे हैं? आप वो आपको क्या कुछ अता नहीं फरमा सकता, लेकिन आपकी इसमें कोई बेहतरी होगी। इसीलिए, और मैं ये भी नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ कहूँगी कि सारा मामला भाई यकीन का है। अगर आपको ये सच्चे दिल से यकीन है
کہ بے شک میرا اللہ میری مشکلوں کو آسان فرمائے گا. یہ جو مشکل میں ہوں اس سے میں ضرور باہر نکلوں گا. میں دعا کروں گا, میں تہجد پڑھوں گا, میں ہر حال میں اللہ پاک آپ کے سوا کوئی مجھے دے ہی نہیں سکتا اور آپ ہی مجھے عطا فرمائیں گے. ہر حال میں مجھے آپ عطا فرمائیں گے. میرا آپ کے سوا ہے ہی کون میرے اللہ؟ آپ ہی مجھے اس مشکل سے باہر نکال سکتے ہیں. آپ جب یہ کہہ کے دعا مانگیں گے, آپ جب یہ کہہ کر نہیں, جب آپ یہ اپنے دل میں یقین رکھ کر دعا کریں گے, جب آپ اپنے دل میں اس چیز کا یقین رکھیں گے کہ میرا اللہ دیتا ہے اور وہ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے, تو آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی. کیونکہ جس نے یہ کل کائنات بنائی ہے, جو سارے جہان کا نظام چلا رہا ہے, اس کے لیے آپ کی مدد کرنا مشکل بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشکل بات نہیں ہے میرے اللہ کے لیے, آپ کے اللہ کے لیے, کہ ہمارے اللہ ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. بے شک آپ کی مشکل ہے, پریشانی ہے, اس میں دعا کرنی ہے, یقین رکھنا ہے یہ. اور اللہ ہر حال میں, آپ 1 مہینے کی بات کر رہے ہیں بھائی, اللہ آپ کی 1 رات میں مشکل کو آسان فرما دے گا. بس آپ کو یقین کی ضرورت ہے, اور اس یقین کی ضرورت ہے کہ بے شک اللہ میری مشکل کو آسان فرمانے والا ہے, اور وہ میرا بہترین چاہنے والا ہے. بہترین, جو میں بھی اپنا اتنا بہتر نہیں چاہ سکتا جتنا بہتر میرا اللہ چاہ سکتا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک آگ ہے, ایک جلتی ہوئی آگ ہے. ایک جلتی ہوئی آگ میں آپ, اس آگ کے سامنے آپ اور آپ کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. آپ چھوٹے سے ہیں, بہت چھوٹے سے, آپ 2 سال کے ہیں. آپ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو وہ جو آگ ہے وہ افیکشنیٹ کر رہی ہے, وہ بہت زیادہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے. وہ آگ, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بس اس آگ میں چلا جاؤں, میں اس کی طرح ہو جاؤں, میں اس کو چھو لوں کیسے کر کے, میں اس کو پکڑ لوں کیسے کر کے, اور بس یہ میرے پاس آ جائے, میں اس کو پکڑ لوں زور سے. آپ وہاں بھاگ رہے ہو, بار بار بھاگ رہے ہو, اور آپ کی ماں آپ کو روک رہی ہے. ماں آپ کو بار بار روک رہی ہے, آپ کو پکڑ رہی ہے, کبھی ادھر سے پکڑ رہی ہے, کبھی ادھر سے پکڑ رہی ہے, اپنے پاس بٹھا رہی ہے, کس کے بٹھا رہی ہے, تھپڑ بھی مار رہی ہے. کہاں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, بالکل نہیں جانے دوں گی, بالکل نہیں جانے دوں گی. بہت زیادہ آپ کو مار بھی رہی ہے, روک بھی رہی ہے, نہیں جانا, نہیں جانا, نہیں جانا. آپ کے دل میں کیا آ رہی ہے کہ اماں کیسی ہیں, دیکھو مجھے جانے نہیں دے رہی, اماں مجھے جانے نہیں. چیخ رہے ہیں آپ, چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, بہت زیادہ سٹپٹا رہے ہیں پیر ہاتھ کہ کیوں نہیں جانے دے رہی, کیوں نہیں جانے دے رہی, مجھ سے پیار نہیں کرتی, مجھ سے پیار نہیں کرتی. لیکن کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ ماں جانتی ہے کہ اگر اس آگ میں آپ گئے تو آپ واپس نہیں آ پائیں گے. آپ کو تکلیف ہوگی اگر آپ اس آگ میں جائیں گے, آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اگر آپ اس آگ میں چلے جائیں گے. آپ کو زندگی سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ سب ماں کو دکھ رہا ہے, یہ آپ کو نہیں دکھ رہا, یہ آپ کی ماں کو دکھ رہا ہے. تو اس کا یہاں تھپڑ مارنا بھی جائز ہے, اس کا یہاں روکنا, آپ کا چیخنا چلانا, اس کو سب برداشت ہے. آپ کا چیخنا چلانا, آپ کو وہ روک رہی ہے, پیار کر کے روک رہی ہے, مار کے روک رہی ہے. کیوں روک رہی ہے؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے, آپ کا نقصان نہیں دیکھ سکتی, آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتی, آپ کا نقصان نہیں دیکھ سکتی, اسی لیے آپ کو وہ روک رہی ہے. اور کچھ سال بعد آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے, جب آپ کی ماں آپ کو بتاتی ہے کہ تو اس آگ میں جا رہا تھا, میں نے تجھے بچایا تھا, تو جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اگر میں اس وقت آگ میں چلا جاتا تو آج میں بچتا نہیں. اس وقت میں بے شک رویا, لیکن میری ماں نے مجھے بچا لیا. یہی تو سلسلہ میرے اللہ کا اور بندے کا ہے کہ اللہ پاک کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ آگ ہے, اللہ پاک کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دلدل ہے. ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا, کیونکہ ہم وہ معصوم 2 سال کے بچے ہیں جسے وہ صرف وہ آگ جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے, صرف اس کی ظاہری ہمیں دیکھ کے ہم اس کو خوش ہو رہے ہیں, لیکن کیا اس کے اندر ہے یہ وہ ماں جانتی ہے کہ کیا نقصان ہے, کہ کیا فائدہ ہے نا. تو یہ چیز ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گی کہ بے شک جب ہم مانگ رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے نقصان دائق تھا. تو میرے بھائی, بے شک آپ کی اللہ ہر مشکل کو آسان کرے, ہر پریشانی کو آسان کرے.
یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں آپ کے ساتھ جو بھی ہیں اللہ پاک، میں بھی دعا کروں گی آپ کی پریشانیاں آسان ہوں، لیکن آپ کو یقین رکھنا پڑے گا، آپ کو اس چیز پر امید رکھنی پڑے گی کہ میری مشکلوں کو آسان فرمانے والا میرا اللہ ہے، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ آپ دیکھیے گا آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اور اپنے دل میں ذرا نا امیدی نہ رکھیں، نا امیدی ایمان کو کمزور کرتی ہے اور اللہ کو بھی ناراض کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کو جتنی ہو سکے آپ اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ کی بات کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو یقین رکھنا ہے اس چیز پر، بے شک اللہ دینے والا ہے اور اللہ ہر حال میں دے گا، یہ یقین ہے نا؟ تو آپ اس چیز پر یقین رکھیں، اور جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہم دعا اور تہجد پر ذکر کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم۔